তিনি যে आं प्रेस कन्फारेन्स खायनानै फायमानि अबंका कायसा विषय न तुयै आ विषय उनका चिनी मनादन त्रिपुरानि विषय न तुयै ताखुक मनादन त्रिपुरा न हयतो अनेके बिनि जे घटनानि सम्बन्धे सायमानो अनेके सियाफान तङैमानो ताबक आबना आं डिस्क्राइब खायनानै थांगो तै आबनि लगे लगे राज्यनि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहानि दृष्टि आकर्षण खायै बन खुलुमै बनि थाने कबकजाव जे ब राज्यनि एकजन माननीय मुख्यमंत्री राज्यनि सर्वा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अंगै ब जात पात गनां बिग्रा धर्म राजनीतिक दल समस्त बेदा बेद पगै मनादन त्रिपुरा निबागै न्याय खायनाय और ब जदि न्याय खायली गाके बिनि न्याय निबागै 16 लक्ष त्रिपुरासा ते पूरा त्रिपुरानि जेन्युइन भारतीय थानी आं प्रत्येक नग नग थांगैनाय अबनि न्याय विचार सानना निबागैनो तिनि आं प्रेस कन्फारेन्स खायो गे घटना के हाय राजनगर आरडी ब्लक दक्षिण त्रिपुरा जिल्लानि बातिसा कलोनी ग्राम पंचायतनि मनादन त्रिपुरा खूब कष्ट खायै खरसा जमिया परिवार जेमन चिनी रेवती सर एमपी तंफ्र जुमिया जुमिया हिन सामाहाय बो खरसा जुमिया परिवार निनो सय जेनुइन बिग्रा रेवती सर हाय माने चाकरी खायो महैया बके सय करि करि बिग्रा अ बिग्रा फैमिली बुनि और दिन मजुरी थांगै सामुं तांगै लेबार खाटगै अनेक आय उपार्जन खायमानि परे बिनि निजेनि ट्रेडिशनली जे जागाव बिनि दादुनि सिगां बिनि वंश परम्परा जे जागाव बरफ चाष खाइफायो हुक खाइफायो अ जागाव बतिनि कालक्रमे जुग अनुसारे अ जागाव ब 350 राबार बुफां कायखा और बेबागनो फरेस्ट नि जागाया बरनि जागा बाक्सा फरेस्ट बुमुं खाइमियाको बाक्सा के फरेस्ट बरनि जे पात्ताव बुमुं काखा निके अ जागाव ताम खाइका उइदाउट नोटिस कोनो नोटिस ছাড়া কোনো কিছু সরকারের তরফ থেকে বন জানো গিয়া হইল সতর্ক বার্তা রিয়া হইল হঠাৎ সাখলাইনে আসম সাখলাইনাই আমবো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ইয়া কারণ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট জায়গাকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট সে ও জায়গা হস্তক্ষেপ খাইকামং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট হস্তক্ষেপ খাইয়া এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট সে হস্তক্ষেপ খাইনাই বিনি 350 খান कष्ट खायने बराबर कायमाने प्राय 5 बছর का तरबायखा बिनि इंगि आपनो जगह कम पक्षे 20 থেকে 25 লক্ষ টাকা रां खर्च थांका और आबारनो कायमाने तरमानि लग्रुमानि गरीब बरक तै अमर बिनि एकमात्र सम्बल तमनि बिनि फैमिली चलना बागै भविष्यत चलना बागै अबनो उइदाउट नोटिस बेआइनि भाबे अन्याय भाबे और आबारनो एग्रीकालचार डिपार्टमेंट तै तान फाइ रेखा तिनि बनि मकल मुक्ति खलाइजा बिनि कुनो बाहायके भविष्यत अंधकार जा बिनि कुनो लामा करिखा सुरहा करिखा अमंका त्रिपुरानि 16 लक्ष त्रिपुरासान बिसिंग खरकसा त्रिपुरासानि बर्तमान परिस्थिति और बहायख्लानि गोबां त्रिपुरासानि एकय अवस्था और आं जस्ट कयेकटा उदाहरण चानाय कासारि आरेब बीरचंद्र रियांनि अमहायकेनो 500 खान बुफां तानफायजाखा फिरद रियांनि अमहायकेनो 150 खान बुफां तानफायजाखा अमहायकेनो पराजय रियांनि 225 खान बुफां तानफायजाखा अमनि बारेबो पतिसरी ड्रप गेट एलाकायावबो कयेकजन गारु फेमिलिनि कयेकजन नवातिया फेमिलिनि राबार तानफायजाखा तेबो गोबां माबाहाय घटना दंगो अ जागा आनि कखे हायसि तिनि अ जागाव आनि कखे हायसि कायसा जिनिस आं धरन जत्त राज्यबासी रक किसा नायबाय जादे जत्त राज्यनि त्रिपुरासारक नायजाबायदि अमंका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नम्बर अंका 11/9/98 FC PR और 6तम 6 साबने BK सिंह नि और तला 6 साबने CD सिंह श्री असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ प्रिंसिपल होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर जतनि थानि चिठी तंगो ऑफिस मेमोरेंडम कॉपी प्रज्ञा तम पर्यावरण भवन CGU कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली 110510
Office of Memorandum, implementation of the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers, recognition of Forest Rights Act 2006, clarification to the PCCF Tripura Agartala regarding raising of non-forestry crops on patta land allotted under FRA 2006 inka orte details tongo o jaga poriskar sajak tongo je on notification ortam sijak traditional forest dwellers mane traditionally bongso poromporai no ornibo tongoi chawoi phainai rok o 100-150 বছর 200 বছর Tripura to Noni Gopal Devanathan Pan Saimangla Tripura Rajawa 100 বছর sing kuhni nai Noni Gopal Devanathan maneo 500 বছর le Tripura sa rong khai nai bar mani phai ni bo bengai pan 150 বছর 500 বছর sekang phai hinle bo mago senai কিন্তু 100-150 বছর sekang ni kan sugora হাজার বছর সেখানে সিমিয়র জমিয়া পরিবার যে শিডিউল ট্রাইবস খবজাং নাই শিডিউল ট্রাইবস প্লাস জমিয়া পরিবার কাকে অ জাগাবো বরকনো ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট নি আন্ডারো বরনো পাত্তা রইমানো পাত্তারিয়া জাগাও বব ফল চাষ র বুফাং বাফাং র কাই মানো সাময়িক কালনি বাগৈ মনে হাইনো বিনি উচ্ছেদ খাইমিয়া কিন্তু অ আইন ত্রিপুরা সানো সিরিয়া কারিন অ আইননি বহরবিত থামিনো বে আইনি বাবে भारत सरकार ने आइन मानिया खाइनो भारत ने नोटिफिकेशन मानिया खाइनो बिनी राबार 350 खान बुफां तानि रेखा 25 लक्ष टाका ने बनि खति खाइका अमाइका अनेक टिप्रासानि खति खाइने सिया बिग्रा गरी बिग्रा टिप्रासानि राबार तान फाइनाय हा जागा जमी सेगैतम अथच अपरदिके आनो ताक साकाके कम्युनाल हिन्नाय माननीय मुख्यमंत्री दृष्टि आकर्षण खाइमास आर अरत इक बरनि जागा बुमुंसितम जागा बुमुंगान अरते किछि सा बर बारा काय खामसक्सि अम बर मनादन त्रिपुरानि पाट्टानि कागज नाके बनि पाट्टानि कागज दङ ब इन्डियान ते जमिया परिवार शिड्यूल ट्राइब्स अब जतन बिश्वास खायो किन्तु अपरदिके तामंखा प्रशासन बाहाय खाइनि त्रिपुरा सारक बाय जमिया परिवार एसटी रक बाय अन्नाय खाइ तंनाय देसि आं बाध्य सरकारनि सरिक दलनि खरकसा बरफ नै आं बाध्य तिनि सरकारनि समालोचना खाइनानै आं मा सानायसि जेसमान एक्सन नों तंथानि उपर किन्तु आं बाध्य समालोचना खाइनानै नायदियाव जागाव अमके त्रिपुरा सारक बाय व्यवहार खाइमानि दौ कम्युनाल नि कगिया वास्तव सामानिसि गोविंद देवनाथ निहार नगर ग्राम पंचायत राजनगर आरडी ब्लक गोविंद देवनाथ बने भारतीय कागज पत्र तंगो बुफरनसिमि कागज पत्र सना बाबा आं सिनानै थांगिया बा सानाबो थांगिया किन्तु ब भारतीय कागज पत्र तंगो अन्तत ब 600 खान बुफां राबार 30 ना रिजार्व फरेस्ट कायखा बनेबो 5 बছর हाय नोंखा ठीक बिनि नखा तान फैया ना फरेस्ट डिपार्टमेंट ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ना राज्य सरकार गोविंद देवनाथ हिंकांके फरेस्ट राइट एक्ट बर कायदानि कोनो अधिकार सिग्रै ना ब जमिया परिवार नि बर ना ब ट्रेडिशनल फरेस्ट डुवेलर ना ब खरसा शिड्यूल ट्राइब्स किन्तु ब अर्नि ब बिनि बुमुंगै जागाबो करै रिजार्व फरेस्ट ब 600 नि उपर बुफां कायका गोविंद देवनाथ सिमि याते गोबांमा देवनाथ गोबांमा साहा सत्तु पद दैतम किन्तु बन हिंकांके तान फाइलिया बिनिके नैज्य बिनि अधिकार तंफनो ब खरसा त्रिपुरा हानि बसा भूमिपुत्र फनो बर कायनान अधिकार तंफनो बिन नखेब्लानो तान फाइका जे अधिकार सेक्रेटारि बिन नख तान फाइया गोविंद देवनाथनि राज्य सरकार कोनो डिपार्टमेंट बन नख तान फाइया कायरिन तंग हइसे बन नख पालै तंग अम बहुतै अद्भुत একটা সরকার অদ্ভুত একটা প্রশাসন ওয়ানামা সিংসা তেইব ওয়ানামা সিংসা বখে তো ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ তো স্তংখো অমরকে भारतीय कागज पत्र से करेको बांग्लादेश नि फाइमानि हिनै खुद आरने 10 से साहारो जारा भारतीय कागज पत्र गोनां रक जाजागियानि बर निहार नगर ग्राम पंचायत नि तपन दास ब 30 ना रिजार्व फरेजनो बेआइनि बाबे तंगै तंगो बेआइनि तो बेआइनि भारतीय कागज से करे बांग्लादेश नि फाइमानि से श्यामल दास बांग्लादेश नि फाइका बेआइनि बाबे जागा दखल खाइबो तंखा कोनो कागज पत्र करे 600 खान बसर खान राबार कायखा 600 खान राबार बो कायखा श्यामल दास 30 ना रिजार्व फरेस्ट भारतीय सुदा सिंगे बांग्लादेशी राबार काय तंखा बनो कोनो एक्शन करे बने बाङै हिंगा ताम सासिनाय महाभारत नि धृतराष्ट्र हाय मगल मुखमै तंखा वर्तमान प्रशासन तै चिनि मानिक साहा मुख्यमंत्री तुषार दास
দক্ষিণ রাজনগর পিয়ার বাড়ি তাম কোনো ইন্ডিয়ান ডকুমেন্টস করে বনিব বনে বাদে অনিল দাস 6 মাস সিংহ বনিব কোনো করে বরক ফল চাষ খাইনাই ওর জায়গাছে বরক বুফাং বাফাং গাইনাই ওর জায়গাছে নকটাং টংখা কোনো প্রশাসন অ্যাক্টিভিটিস করে যে জেনুইন ভারতীয় যে জমিয়া পরিবার এসটি বনি বিপক্ষ অঙ্কে প্রশাসন অ্যাকশন একদম তোর জোর অ্যাকশন খাইও ছয় বাংলাদেশিনি বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন করে যে বসন্ত খাইতো মানো তেইব মনে কথা কক সুনীল দাস বাই নিতাই দাস রাধানগর সাউথ রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েত তাবো বর্তমান বরক তংইতম বরনে কোনো ভারতীয় কাগজপত্র করে বরক 6-7 মাস जोंखौ ও এরিয়াও ফাইমানি বাংলাদেশনি ও বাংলাদেশের গন্ডগোল ফাইমানি ইদানিং 6-7 মাস जोंखौ শেখ হাসিনা খারপুরনি সিমি ফাইমানি ও বরকনসি রাজ্য সরকারনি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বিনি রাবার আর বিনি রাবার সরি এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট বিনি রাবার তানফাইনা ফ্রো থাঙ্গै লেবার না হইনি তানফাই অদ্ভুত রাজ্য সরকারের প্রশাসন বাংলাদেশি লেবার না হইনাই কাগজপত্র ডকুমেন্ট করে বাংলাদেশনি ফাইদরবনসে লেবার না হইনাই খরচা ভারতীয় জমিয়া পরিবার এসটি বনি রাবার বাগানো তানফারিসু ওয়ান আমার সিংসে বেলায় অদ্ভুত আমার রাজ্যনি রাজ্যবাসী সিনান নাগো ত্রিপুরা রাজ্যনি যত ত্রিপুরা সড়ক সিনানি নাগো অমহাই পরিবেশ ও সরকার ত্রিপুরা সারন লোকসভা নির্বাচনनि सिगां आस्था रेखा जों बाय एलायन्स जों गांगांके नरन ত্রিপুরাসে एकर्ड खायनाय समस्या समाधान खायरनाय हिनै ताबुखे कोनो नाम गन्ध करै यग यांगैनाय आगरतलानि दिल्ली हिमै मा थांका आगरतलानि दिल्ली हिमै थांबा परबो कोनो हेलदुल करै उल्टां आगरतलानि दिल्ली हिमै थांनानै सरकार पक्षे तंनाय राजनीतिक दालाल रक शुधु बेंगायना सिमिसि सुखसिउ किन्तु तांगै अम इमप्लिमेन्ट या तांगै त्रिपुरा सरक दिनै अमायके थंजाक दं अमनि बिरुद्धे मान गोनां जितेन चौधरी ना मनादननि बागै कक साहित्यबो त्रिपुरा सरनि बागै कक साहित्यबो ना बरम गोनां रामपद जमातिया विकास देबबर्मा मनादन त्रिपुरा हाय त्रिपुरा सरक राबार तानफायजाकमानि बागै त्रिपुरा सायक तांगै इया नि कक साव केबो कक सानाय करिखा त्रिपुरा सरनि बागै केबो बासानाय करिखा शुधु चियारनि बागै नाय राजनीतिक भाइके थांनायनि वालायनि सिमि सोंलायदोंसु অথচ সেই বরম গোনাং রামপদ জমাতিয়া সং জনজাতি মোর্চানি নেতৃত্বে তিনি এক সময় তামসাকা স্টেট কাউন্সিল রনাই 125 এমএনএম নাই বড় বড় কক 2014 नि सिमी 2018 ক্ষমতায় ফিকা 19 লোকসভার হরকা 23 এর হরকা 24 জন সমর্থন রেখা তাবো কাকে ত্রিপুরা সরক ত্রিপুরা সে কত দুর্নিকক ত্রিপুরা সান জায়গা সেখানে ত্রিপুরা সান রাবার তান ফাই ত্রিপুরা সানি রাবার তান ফাই জানা বাগै जों सरकार मा तंसिनाय ত্রিপুরা सानि जागा सेकजना बायदि जों सरकार मा तंसिनाय अ ककनानो आं माननीय मुख्यमंत्री ते माननीय होम मिनिस्टर ते प्रधानमंत्री आं दृष्टि आकर्षण खायना बागै तिनि प्रेस कन्फरेन्स ते प्रेस क्लब ओ तिनि मा फायो ते आं राज्यबासी ते त्रिपुरा सानि थानि अ समून मा सोंनाय जों कि राज्य सरकार समर्थन खायमाने ते राज्य सरकार जों जे डेली जॉइनिंग प्रोग्राम इन खायले माने के निजेने राबार बागान निजेने जागा जमी सेक जाकथों निजेने बसा जौराम फ्रे जाकथों हिनै देसों तिनि सरकार समर्थन खायमा तंलायसिनाय शुधु मात्र इलेक्शन 500 टाका ते चुवाक बदलसा माना बागै अम राज्य सरकार नि अमहाय मनोभाब अमन राज्यबासी सिनानि नांगौ ते राज्य सरकारनि थाने आं मन आवेदन ते माननीय मुख्यमंत्री थाने मन आवेदन এই মনাদন ত্রিপুরা সেমি আমায় গোबां ত্রিপুরা সাতিনি আমায় थंजागै दङ सिनि अधिकार बुमाया सिनि अधिकार मुटा सेकजागै दंमनि जदि चलेवैनो थांगांके तिनि आं डेभिड मुरा सिंह ग्यारेन्टी रै कायसा कक्साव आं मन्त्री एमएलए मिनिस्टारिया केबनो थाङै आं वागमासा पुनमासा तकमासा रैमिया आमो वास्तव किन्तु आं आगरतलानि सिमि दिल्ली हिमै थानाय प्रयोजन लायखांके चुराइबारि थाङै कासनाय जे कोनो परिस्थितिनो मोकाबेला खायनानि बागै त्रिपुरा सानि सार्थे आं रेडी दङ चिनि त्रिपुरा सानो जदि अर देबबर्मा हिनि बेंगाय जदि खरसा पुलिसनो साकांखां साइजोंफोना आसुगनाय खबर हिन्दों कुवाय हिन्दों आं जे कोनो परिस्थितिनो मोकाबेला खायनानि रेडी दङ तिनि बांगमन साव मनोदन त्रिपुरानि जदि न्याय जदि मुख्यमंत्री खायांके कम्पेनसेशन सानका आबनो पर्यन्त रिया डीएमओ थाङै वाइटिएफ रक रैखा किन्तु एक मास संगा ताक पन्नो कोनो हेलदुल करै डेपुटेशन रेखा पाई थांका पक थांका हिनि वानसक दङ किन्तु डेभिड मुरा सिंह कोनो दिन पगला
o chini police no traffic police no deborma hini mung hamya hin pro bang pogya sapta kaisa pore phana asukha tiprasa ekot no implement khayano no bang pogya abono bang turjor birod khainai te aboni bagi janang mane ang buskango khainai maharaja ne sudu kicha permission ang naising tongo okrano kisa naima tongo tai monadon tripura ni bagi bang sirigi অবশ্যই কক সানাই আর মহারাজা ভাই সালাই ন মান ও যে এক রক আইন রক বিন থানি না হোয়াটসঅ্যাপ না হারো ববাই কক সালাই ডিসকাশন ফাইনা তিনি প্রেস কনফারেন্স ফাইও তেই তিনি আং মন সানান মুসুঙ্গ মরাদন ত্রিপুরানি সমস্যা সমাধান ইয়াকে নিনি বিনি ন্যায় খাইজা ইয়াকে নিনি পুলিশ ন হামিয়া সাউইনাই বন ন্যায় রমা হাই বন ন্যায় রনা বাকি আং সাইতক নাই বন ন্যায় রনা বাকি তিপ্রাসন ন্যায় রনা বাকি তে তিপ্রাসা একট ন বাস্তবান খায়াসাক জরাতই খরান্তি সানা বাকি প্রত্যেক তিপ্রাসানি নগ প্রত্যেক তিপ্রাসা গামিও অবশ্যই আং প্রত্যেক পাড়াও থাঙিনি সোंनाय লুকরক বাই কক সালাইনাই যে তে তামো जों খালাইनो नांगौ तामनि बागै जों तिनि सरकाराव समर्थन खायनाय अ पार्टी रावनो खायनाय अ नेतारनो जों आसावैनाय तिनि राबार ताम फायजन नाका तिनि हासिकजन नाका तिनि रमफ्रेक जागैबो बिचार मायंना नाका तिनि चिनि फायारम्यान बिश्वजित देबरमा बुथारजां ताखनो बिचार खायजा ग्यां तंका खरकसा एमएलए नो खरकसा साधारण आतंकवादी তিনি বন 25,000 কে বুথার খিবনে হিনি প্রেস নিনি ফেসবুক সুই বাবনি কোন ন্যায় বিচার সম্মান মায়ং তখা আবো আং লুকুরনি থানি কামি কামি সঙ্গই নাই ও যে প্রশাসন ও যে সরকার চালক তো মানে অমাই যদি চালক খাকে লাং টাকা ইয়াকারি নেছি অমাং গ্যারান্টি রইছি দেবিন মুরা সিংছি অমন বাগি নাং তিনি অ প্রেস কনফারেন্স ফাই মানে তে জনগণনি থানি মন আপিল খাইনাই মরাদন ত্রিপুরা কে হাজার হাজার ত্রিপুরাসা যে থংজাকে তমনা বতেইতা থংজাকতং মরাদন ত্রিপুরানো তৈনি আং তাক সারা ত্রিপুরাবো বিনি ন্যায়নি বাগি গরিনাই আর তে গেসাং করজরে যত ত্রিপুরাসানি থানে আবেদন খায়ো সরকার তো চুবালিয়া মরাদন ত্রিপুরানো आं नाइसिं गाइसे 2-3 मास सरकार चबालिया कम्पिटिशन सानैबो सानलिया बिनि कम से कम 25 लाख टाका लस थांका आं कै हाइपान आं बनो 20,000 टाका आं निजेनि पक्षे बनो रखा गाइसे आं 20,000 टाका रखा बाद बाकी जरा तिप्रासानो लाबार तिप्रासा हामजानाय तिप्रासारबो बिनि अकाउंट ते बिनि निनि अकाउंट दंना बिनि अकाउंट ते बिनि क्यूआर कोड न आं अमो खायनाय सरकारनो फुनुगै मारनाय जे जों तिप्रासा सरकार যদি চবাই আঙ্কাকে সরকার যদি মনাদন ত্রিপুরা হয় বরং গান বাসায় আঙ্কে মনাদন ত্রিপুরা হয় जों পুরা ত্রিপুরাসা জন 10 টাকা চবাই ফনো বনচং বিনি 25 লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ নচং বন ক্ষতিপূরণ খাইনাই আর মনে তুরজোর আং পারা পারা যতক্ষণ পর্যন্ত বন সরকার বিচার ন্যায় রিয়াসাক জরাতই প্রত্যেক পারাও আং গুরিউইনাই মনাদন ত্রিপুরা ন তুই গুরিউইনাই যতনি থানে আং আপিল খাইনাই ও যে দল সরকার চালক তনি দল ন যে অন্যায় খাই তনাই মনাদন ত্রিপুরা হাই তিপ্রাসা বা অন্যায় খাইনে না তিপ্রাসানো ঠকাই তনাই রনা পাহাড় কারিয়াতে লাংতা খাই আং ইয়াকারি নাই যদি বরক যদি আমরা বুঝি আঙ্গে যদি আমরা ওয়ানসগি আঙ্গে অমো কক্সনা বাগি না তিনি প্রেস কনফারেন্স প্রেস ক্লাব তিনি মিলিত ফাইও আর তেই অবন আং তিনি শুধু কক বরক মিডিয়া বাংলা বাইব তাইসিংপ্র শাখা যত রাজ্যবাসী বুঝিথং ওয়ানসক্তং তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভবন সিরিয়াসলি নাথং সিরিয়াসলি না হাই আঙ্গা কিন্তু ও টাকার জলা গোলাকাটি থাঙি নাই एक्टिंग खाने 50 खान 60 खान न 5,000 6,000 इन सामा बाय चोकला पूरा लांगता खे या करी नेसी जे 100 150 खान आं डेविड मुरा सिंह कवर वाइजे जे पारा पारा नखर कांके तै 50 जन 100 जन पारा पारा तंग फन आफन तंगला गाइसी अमो हुसियारि रैकलां गाइसी हामबाय।